बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ नासिर मिनहास। आपने जानी न्यूज़ बुलेटिन का आगाज़ करते हुए आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स के खिलाफ मुमकिना हमले रोकने का हुक्म दे दिया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के बिजली घरों पर हमले 5 रोज़ के लिए मौखर कर दिए गए हैं। ट्रंप के मुताबिक गुज़िस्ता 2 रोज़ के दौरान ईरानी हुक्काम के साथ मस्बत और तामीरी बातचीत हुई, जिसमें मशरिकी वस्ता में जारी कशीदगी और झड़पों के खात्मे पर गुफ्तगू की गई। ट्रंप ने कहा कि मुकम्मल तौर पर झड़पों के खात्मे के लिए मस्बत बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि इसी पेशे रफ्त को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर जंग को हिदायत दे दी गई है कि ईरानी पावर प्लांट्स और तवानाई की तनसीबात पर 5 दिन तक हमले न किए जाएं। अमेरिकी सदर ने कहा कि हमले न करने का फैसला जारी मुज़ाकरात और मुलाकातों की कामयाबी से मशरूत होगा, जबकि बातचीत पूरे हफ्ते जारी रहने का इम्कान है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा भी किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए होने वाले मुज़ाकरात इंतहाई मस्बत और नतीजा खेज रहे हैं। इनके मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली गुफ्तगू बहुत अच्छी और तामीरी रही, जिसका मकसद खित्ते में दुश्मनी का मुकम्मल खात्मा है। अमेरिकी सदर के ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमले न करने के ऐलान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। सदर ट्रंप के बयान के फौरी बाद आलमी ऑयल मार्केट में मंदी देखी गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत में तकरीबन 10% कमी रिकॉर्ड की गई है। अमेरिकी क्रूड ऑयल कम होकर $88.34 फी बैरल की सतह पर आ गया है। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में भी तकरीबन 10% कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद ब्रेंट क्रूड $101.49 फी बैरल पर आ गया है। ईरान ने अमेरिकी सदर ट्रंप के मुज़ाकरात से मुतल्लिक दावे मुस्तरद कर दिए हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अमेरिकी सदर के बयान तवानाई की कीमतें कम करने और अपनी फौजी मंसूबों पर अमल दरामद के लिए वक्त हासिल करने की कोशिश का हिस्सा है। खित्ते के ममालिक की जानिब से कशीदगी कम करने की कोशिशें जारी हैं। ईरान हुक्काम का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान किसी किस्म की बातचीत नहीं हो रही। ईरानी सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक अमेरिका की जानिब से मुज़ाकरात के बयान हकीकत के बरक्स हैं और फिलहाल कोई सिफारती राब्ता मौजूद नहीं है। ज़राए का कहना है कि ईरान के सख्त इक़दामात के बाद अमेरिका ने अपने मौक़िफ़ में नरमी इख्तियार की है। आलमी दबाव में भी अमेरिकी फैसले की वजह करार दिया जा रहा है। खित्ते की अहम गुजरगा आपदा हुर्मुज़ से कशीदगी वहाँ बरकरार है। ईरान ने अपने मौक़िफ़ को दोहराते हुए ऐलान किया है कि मुल्क का दिफा मजबूत है और किसी भी मुमकिन जारियत की सूरत में भरपूर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। एक और मासूम बच्ची नाले की नजर हो गई। पेशावर पर पर्दाबाग के करीब नाले में गिरने वाली कमसन बच्ची की लाश 27 घंटे बाद हिंद कोदमान नादरन बाईपास से निकाली गई। इतवार की शाम बच्ची पार्क से वापस आ रही थी कि नाले की हिफाजती दीवार न होने के बायस गिर कर बह गई। बच्ची के साथ उसकी मां भी गिर गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मां को जल्द ही निकाल लिया गया, लेकिन नाले में पानी का तेज बहाव बच्ची को बहा ले गया। तवील सर्च ऑपरेशन के दौरान 50 से ज्यादा रेस्क्यू एहलकारों ने हिस्सा लिया और गोताखोर टीमों ने पानी में सर्च किया, जिसके बाद बच्ची की लाश निकाल ली गई है। सूबाई दारुल हुकूमत में नाले की दीवार की मुरम्मत न होने का जिम्मेदार कौन है? पेशावर में 15 माह की बच्ची की नाले में गिरकर हलाकत का जिम्मेदार कौन है? तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुतवफ़ी बच्ची की लवाहिकीन को इंसाफ देगी। बच्ची के चचा का कहना है कि बच्ची पार्क में सैर करने आई थी। जब वो बाहर निकली तो नाले में गिर गई। बच्ची की लाश मिल गई है। अगर नाले की मुरम्मत पहले हो जाती तो बच्ची की जिंदगी बच सकती थी। इस तरह पेश आए कि फैमिली पार्क जो है ना पर्दाबा इधर आए हुए थे हमारे, और बच्ची आई हुई थी माँ के साथ। जिस तरह रश्के से नीचे उतरी है, उधर बदकिस्मती से एक दीवार थी जो हुकूमत की नाअहली थी। उस दीवार में मिसाल के तौर पर एक तोड़ फोड़ का शिकार था। उसकी वजह से जिस तरह वो रिश्के से नीचे आई वो नाले में गिर गई। उसकी वजह से माँ को थोड़ी सी जख्म लगी, लेकिन वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच। जी मोहम्मद, ये बताइएगा इस हवाले से तफसीलात, इस वाक़े की क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल। ईद के दूसरे रोज पार्क में जो है वो तफरीह के लिए आने वाली फैमिली के साथ एक बच्ची थी जिनका नाम मनाहिल था। वो अपने माँ के साथ जैसे ही रिक्शे से उतरी तो पार्क के साथ जो है वो एक नाला था, उसमें वो गिर गई। उसकी माँ को जो है वो जख्मी हालत में निकाला गया, लेकिन उसकी जो बच्ची थी 15 माह की, वो जो है वो लहरों की नज़र हो गई और उसने जो है वो मुख्तलिफ नालों से गुजर कर जो है वो पेशावर की जो नवाई इलाका है हिंद को दामान,
وہاں پہ ایک بڑا نالا ہے، وہاں سے جو ہے وہ برآمد ہوئی۔ اس کے لیے جو ہے وہ ریسکیو آپریشن نے ایک تقریباً 20 گھنٹے ریسکیو آپریشن جاری رہا، اور اس میں 50 کے قریب جو ہے وہ اہلکاروں نے حصہ لیا، اور مختلف جگہوں پر جو ہے وہ جثے کی تلاش جاری تھی۔ تاہم پشاور سے تقریباً 10-12 کلومیٹر دور ہند کو دامان ایک علاقہ ہے، نواحی علاقہ، وہاں پہ ایک بڑے نالے میں جو ہے وہ بچی کی جثہ ملی۔ جی محمد طیب، آپ نے اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ بچی پارک میں سیر کرنے آئی تھی اور جو ہے وہ نالے میں گر کر اس کی جو ہے وہ 27 گھنٹے کے بعد اس بچی کی لاش کو جو ہے وہ ریسکیو کیا گیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں سینئر صحافی فرید اللہ انہوں نے جوائن کیا ہے۔ سر، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ سر بتائیے گا، پنجاب میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس پر کڑی تنقید کی گئی تھی، اب تک صوبائی حکومت نے کیا ایکشن لیا اس حوالے سے؟ فرید اللہ سر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی فرید اللہ صاحب سے ابھی دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ بچی پارک سے واپس آ رہی تھی کہ نالے کی حفاظتی دیوار نہ ہونے کی وجہ سے گر کر بہہ گئی۔ بچی کے ساتھ اس کی ماں بھی نالے میں گری۔ ریسکیو آپریشن کے بعد ماں کو جلد نکال لیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ بچی کی لاش ہند کو دامان ناردرن بائی پاس سے نکالی گئی ہے۔ ایک اور معصوم بچی جو ہے وہ نالے کی نظر ہو گئی ہے۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں ہیں کہ بچی پارک سے واپس آ رہی تھی، نالے کی حفاظتی دیوار نہ ہونے کے سبب جو ہے وہ بچی نالے میں گر کر جو ہے وہ جاں بحق ہو گئی ہے، اور بچی کی لاش ہند کو دامان ناردرن بائی پاس سے نکالی گئی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں سینئر صحافی فرید اللہ نے جوائن کیا ہے۔ سر، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ سر، کیا کہیں گے، ایک بار پھر افسوسناک واقعہ جو ہے وہ کے پی کے پشاور میں پیش آیا ہے، اور اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس پر کڑی تنقید جو ہے وہ عوام کی جانب سے کی جا رہی تھی۔ اب صوبائی حکومت نے اس حوالے سے کیا ایکشن لیا ہے، اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایسے واقعات کا جو ذمہ دار ہیں اس کا تعین جو ہے وہ کیا کے پی کے گورنمنٹ کر پائے گی؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ صوبائی حکومت کا کوئی بھی منتخب بندہ اس وقت موجود نہیں تھا، اور یہ آپریشن تقریباً 18 گھنٹے بعد ریسکیو کی محنت کی وجہ سے، کیونکہ دن رات وہ لگے رہے، لیکن بدقسمتی سے اگر ہم دیکھیں تو پشاور میں بالخصوص جو ترقیاتی کام ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس نہر کی جو پشتے ہیں وہ بھی انتہائی خراب ہیں، جبکہ جو دیوار ہے، حفاظتی جنگلے ہیں، وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور یہ جو بچی گری ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ فوری طور پر صوبائی حکومت احکامات جاری کرتے، لیکن 18 گھنٹے کے بعد اس بچی کی لاش جو ہے وہ برآمد کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود نہ کسی منسٹر کی جانب سے، نہ گورنر کی طرف سے، نہ وزراء کی طرف سے، نہ وزیر اعلیٰ کی طرف سے کوئی بھی اس جو خاندان ہے انہوں نے صرف جو ریسکیو کی ٹیمیں لگے رہے، اور تقریباً جو ریسکیو کا ڈی جے ہے ان کا کہنا ہے کہ 50 کے قریب جو غوطہ ہے اور دیگر جو ہے، اور بدقسمت یہی ہے کہ ریسکیو اس وقت جو اکوپمنٹ ہے جو احتجاج کے لیے اسلام آباد لے کے گئے تھے، اس میں بھی زیادہ تر اکوپمنٹ جو ہے، مشینری ہے، وہ اسلام آباد میں ابھی تک ہے۔ ریسکیو کے جو بار بار سربراہان تبدیل کیے جاتے ہیں تو اس میں بھی غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ تو یہ سارے ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے، کیونکہ جو بلدیاتی نظام ہے، جو میئر کا پشاور کا، وہ چند دن پہلے ان کا جو ٹینیور ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ جو دیگر ادارے ہیں، سول ڈیفنس ہے یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے یا جو ذمہ دار لوگ ہیں، وہ بھی اس وقت نہ ہونے کسی کا بھی موقف سامنے نہیں آیا۔ بس صرف یہ ہے کہ ریسکیو کی ذمہ داری تھی اور وہ لگے رہے، اور جو ان کے رشتہ دار ہیں، چونکہ یہ بچی مہمانوں کے ساتھ آئی تھی اور ان لوگوں کو اس علاقے کا اور اس نہر کی ڈپتھ کا پتہ نہیں تھا، بچی گر گئی ہے لیکن ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ کس کو کرے۔ ریسکیو کو پھر انہوں نے انوالو کیا اور ریسکیو نے مسلسل آپریشن کر کے تقریباً 18 گھنٹے بعد اس بچی کو نکالا، لیکن بدقسمتی سے صوبائی حکومت کا کہیں بھی نام و نشان نہیں رہا۔ جی یقیناً صوبائی حکومت کو ذمہ داروں کا تعین کرنا چاہیے اور لواحقین کی داد رسی کرنی چاہیے، اور سنجیدہ اقدامات جو ہے وہ مستقبل کے لیے کرنے چاہیے تاکہ ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ بہت شکریہ فرید اللہ، سینئر صحافی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اور تجزیہ سے اپنے آگاہ کر رہے تھے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी सदर को ईद उल फितर और नौरोज़ की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते में कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार। उन्होंने ईरान के बहादुर अवाम के साथ पाकिस्तान के मुकम्मल यकजहती और हालिया वाक़यात में कीमती जानों की ज़िया पर गहरे दुख का इज़हार करते हुए ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। ईरानी सदर से गुफ्तगू के दौरान शहबाज शरीफ का कहना था कि इख्तलाफात के हल के लिए सिफारतकारी की तरफ वापसी का वक्त अहम की ज़रूरत है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और ईरानी सदर से गुफ्तगू के दौरान शहबाज शरीफ का कहना था कि इख्तलाफात के हल के लिए सिफारतकारी की तरफ वापसी वक्त की अहम ज़रूरत है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।